Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan kapatid. Aldaw iti Lunis na tag pamula kami iti Burley. Kitain nyo iti technique iti panagmula iti Burley tapos suruang kayo mga kaibigan kapatid. Ganon mo lang. Ganon. Hamusudsud si din, ganon mo lang. Parang mabilis ng trabaho natin. Ito, Yon. Yon. Yung nakabasal ito. Nagasalan iti fertilizer. Kasi lang alis to kami lang nga agtrabaho dito kakabsat Isabela. Dito iti katakkalan nga pagingkaman nagit taga Isabela mga kaibigan kapatid. Na dumadumang klase iti mula ting kami mulmula nito mais, gulay, tabako, pagay. Thank you very much. Ayat nga kabsat, iti Gundawa, iti Apo tumulong. Merry Christmas and advance Happy New Year kada kay amin. Mabuhay! Love you!